ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण बागीशाजस्य वंदने लक्ष्ये सूर्य वक्ष्यसि जसते हृदय वसति तनुष्यं भजे विश्व सर्वदिवालक्षणम्। श्रीकृष्णाख्य परध्याम जगध्याम नमामि तत माधव माधव वैश्य सर्वसिद्धि विनायते वंदे परस्परत्यं परस्परं प्रियलोकं मूकं करति वाचलं पंगु लंघयते गिरि जत्कृपाः तमः वंदे परमानंद हो माधव। जो ब्राह्मण रुद्रेणं तु स्तुतन्ति दैवस्तव देवसंग पद पश्यन्ति जो सामज्ञा ध्यान वसते गदगदे मनसा पश्यन्ति जो जोगिना जसन्ते न बुद्धि सुर सुरगण देवाय स्तुते नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निर्गलं कल्पितं फलविमुखाभिद्रव्ययुक्तं पिबतं भागवतं रसमालयितं तृतीय अध्याय षष्ठ स्कंद तृतीय अध्याय। शुकचरणे हे देई कर बोले परीक्ष नृपवर। परीक्षित उवाच बोल प्रेमानंदकुमार हरि बोल। ଆଉ ଆପଣା ଦୂତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କିବା ବୋଇଲେ ହେ ଦଣ୍ଡ ପାଣି ଯମ ରାଜାର ଆଜ୍ଞା ହତ ଯେଣୁ ହୋଇଲା ବିପରୀତ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତରେ ହେ ଯମ ଦୂତ ଯେଣୁ ହୋଇଲେ ହେ ପରାଜିତ ଯାହାର ବସ ସର୍ବଜନେ ଏତ ବିଚିତ୍ର ମୋର ମନେ ଯମ ଦଣ୍ଡର ଭଗ୍ନ କାହିଁ ପୂର୍ବେ ଶୁଣିଲା କେହି ନାହିଁ ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଅଦ୍ଭୁତ ଭୋମୁନି କହିବା ତଦନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ତହୁଁ ଅନ୍ୟ କେହି ସଂଶୟ ଛେଦିବ ମୋ ତୁହି। शुक उवाच बोल प्रेमानंदकुमार हरि बोल। आ विष्णु दूत रे हे जम दूत जेणु होइले हे पराजित जमर छामुरे मिलिले सकल बार हता कहिले। जमदूत उवाच बोल प्रेमानंदकुमार हरि बोल। आ संसारे जंतु होछंती जेते एहांक शास्त्री अबा केते त्रिविध कर्म जे करती तातहु से फल भुंजती। जेबे ए अखिल लोकरे दंडर करहता पारे କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହବା ନାହିଁ
ଅମୃତ ଅଛି ଅବା କାହିଁ କର୍ମର ବଶ ହୋଇ ଜନ୍ତୁ ଶାସ୍ତି ଲବନ୍ତି କର୍ମ ହେତୁ ତେଣୁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ହଏ ଏକ ଜଣ ଯେନେ ଦୁଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ରାଜନ ଏକ ଶେଷ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦଣ୍ଡ ଦର ଈଶ୍ୱର ମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଅଶୁଭ ଅଶୁଭଙ୍କ ଠାକୁର ଦଣ୍ଡର ଦଣ୍ଡ ହେବେ ନାହିଁ ପାପିଷ୍ଠ ଜନଙ୍କର ତହିଁ ଅଦ୍ଭୁତ ସିନ୍ଧି ଚାରି ଜଣ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କଲେ ହେ ଅବଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭେ ଆଦେଶ ଘେନି ଶିରେ ଆମ୍ଭେ ଆଣିଛି ଲୁପା ମରେ ତୁମ୍ଭେ ଆଦେଶ ଘେନି ଶିରେ ଆମ୍ଭେ ଆଣିଛି ଲୁପାପିରେ ଯାତନା ଗୃହକୁ ଆଣନ୍ତେ ମୋଚନ କରହଣ ତୌରିତେ ପାଶରି ଛେଦିଲ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେ ସିଦ୍ଧି ଗଲେ ହେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଆଣନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ମିଳିଲେ ହେ ସିଦ୍ଧଗଣ ତାହାର ପୁତ୍ର ନାରାୟଣ ଡାକିଲା ତା ନାମ ଧରିଣ ଆମ୍ବର ରୂପକୁ ଡରିଲା ତେଣୁ ତା ବାଳ ହକେ ଡାକିଲା ବୋଇଲେ ସର୍ବ ପାପ ଗଲା ଯେଣୁ ଏ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲା ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ ମାନ ପାଇ ଛାଡ଼ି ଯେ ଦୂତେ ହେ ଦଣ୍ଡ ସାଇ ଶୁଣିବା ଯମ ହେଉ ଯେବେ ଏକଥା କହ ପ୍ରଭୁ ତେବେ ଯେ କ୍ଷଣେ ସେ ପାପୀ ଦୁର୍ଜନ ଉଚ୍ଚାର କଲା ନାରାୟଣ ତକ୍ଷଣେ ଆସି ସେ ମିଳିଲେ ଭୟ ନ କର ହେ ବୋଇଲେ ସୁକ ଉବାଚ ବୋଲ ପ୍ରେମନ୍ଦବାର ହରି ବୋଲ ଆଦୁତଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯମ ଆନନ୍ଦେ ହର ହସବଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୟ ଚରଣ ତକ୍ଷଣେ କରି ସୁମରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇ ମନେ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଭୃତ୍ୟ ଗଣେ ଚମଦୂତ ଉବାଚ ବୋଲ ପ୍ରେମାନନ୍ଦବାର ହରି ବୋଲ ଆମତହୁ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଣ ଜଗତ ଯାହାର ବିୟାଣ କାର୍ପସୁ ଯେନୁ ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇ ବିଶ୍ୱତେ ମନ୍ତେ ହେ ତାର ନାହିଁ ଯାହାର ଅଂଶରୁ ଜଗତ ଜନ୍ମ ପାଳନ ପୁଣି ହତ ଯାହାର ନାମ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ବନ୍ଧନ କଲେ ହେ ପ୍ରାଣୀ ମନ ରଜରୁ ଯେନେ ହେ ଯୁଗ ଥାଏ ରଜରୁ ଯେନେ ହେ ଗୋରୁ ଥାଇ କେଣିକି ନ ଯାଇ ପାରଇ ଯାଇ ନିୟମ ଡରେ ହେ ତାହାଙ୍କର ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ବରାବର ଚରାବର ନାନା କର୍ମରେ ହେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଜଗତ ଯାକକୁ ସେ ବଇ ମୁହିଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ନର ନୈଋତି ବରୁଣ ଆଦି ଦିଗପତି ସୋମ ନଳ ମହେଶ୍ୱର ପବନ ବ୍ରହ୍ମା ଦିବାକର ବିଶ୍ୱଦେବ ଯେ ହେ ବସୁ ଯେତେ ରୁଦ୍ର ମୃଗଣ ସେ ଅସହିତେ ସିଦ୍ଧି କିନ୍ନର ସାଧ କରି ସଂସାରେ ଯେତେ ହେ ଅଧିକାରୀ ସଂସାର କର୍ତ୍ତା ଆଉ ଯେତେ ଭୃଗୁ ଆଦିରୁ ସହିତେ ଏ ଆଦି ଯେତେ ହେ କହିଲୁ ତୋହର ମାୟା ନ ଜାଣିଲୁ କେବା ଜାଣିବ ତା ମହିମା ପ୍ରଭୁର ନାମ ଗୁଣ ସୀମା ଇନ୍ଦ୍ର ହୃଦୟ ବାକ୍ୟ ମନେ ଯାହାକୁ ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନେ ସେ ସର୍ବ ଶରୀରେ ହେ ଆମି ରୂପ
रूप जे इंद्रंकर अधिपत से प्रभु माया तंत्र थाई संसार चेष्टा से करई ताहार दूत गणे करी ताहार रूप गुणधारी संसार निर्भय विहरे हेले अशेष प्राणी तारे देवे पूजिब जुथ जुक्त अति अद्भुत विष्णुदूत भक्तिमक्त भक्तिमंत प्राणी मानंकु सूत्र शूद्र सकाशु ताहांकु अभय ऋषे खंडती सर्वत्र स्थान विराजती विष्णु विषये जेउ धर्म अज्ञाने जेते ऋषि गण सिद्ध असुर जे चारण मनुष्य विद्या धर मान ए सर्व जानी बेके मते जहार महिमा अनंत संभयु नारद कुमार शिव कपिल मुनिवर प्रहलाद विस्म जनक मुहि द्वादश बलि सुक हे दूते शुण मोर वाणी विष्णु भक्त एते जानी गुप्त विशुद्ध दुर्बध जे धर्म जानी ही मृत्यु छेद चरण रे जाहार मन संसार श्रेष्ठ से उजन नाम उच्चारहंती जे बारे श्रीकृष्ण भक्त बोली तारे भागवत जे हे विष्णुवाणी परम धर्म परिमाणी हे दूते गोविंदर नाम महिमा देख उच्चारिण आज महली जे नाम को मुक्त हेला मुहूर्त पासरु एत कर्म करुथाई कृष्णता गति न जानई तेणु पेशिले हे दूत तारे एबे पशिला श्रीयपुरे तुम्भंकु देख भय कला नारायण बोली बोइला तक्षणे सर्व पाप गला मो पशु मुख तु होइला यज्ञादि करी मूढ़मती नाना कर्म रे से प्रवंती नाम महिमा न जानती विष्णु माया रे हे मोहंती श्रीकृष्ण नाम संकीर्तन प्राणी पाप विमोचन एमंते जे प्राणी पढ़ती कृष्ण सुमरे हे अबिरती ताहांकु मोर दंड नाही पाप तो जेने हे तांको थाई सकल पाप होए भंग जेणु ईश्वर परसंग समदरसी साधु जन जामने विष्णु परायण देवता सिद्धि ताहांकर जस करती सुविस्तार परम ईश्वर गदारे रक्षित हुअहंती सेनरे ताहांक दंड हरे मोहर केबे हुनाही अधिकार मुकुंद पादे हे अरविंद नित्य श्रवई मकरंद तहि विमुख जहि जन ताहाकु करी हीण बंधन आनी ताहाकु हुमो अग्रते जातना देव अविरते निर्लभ जे पहरम हंस ताहाकु न कहरी जिगांस गृह बंधने हे मन देई नित्य आसुध संग थाई जुहारे नबहलई नाम न चिंते पहरी हे पाद पद्म कृष्णर पादे हे चित्त देई
केबे हूँ स्तुति न करई विष्णुर कर्म हरे वर्जित निरते कुश हंगे आश्रित एमंते भावे हे जेते प्राणी जातना दिय तांकु आणी एमंते दूत आगे कही जम कहती कृष्ण ध्याई मोर दूतंक अपराध क्षमा करिब पद्मपाद श्रीहरि पुरुष पुराण क्षमा करतु नारायण पंडिते जार पद्मपादे सेवंती नित्य प्रमादे ताहांकु मोर नमस्कार ए अपराध क्षमा कर। शुक उवाच बोल प्रेमानंदवार हरि बोल। एणुटी हरि संकीर्तने जगत मंगल कारणे महत लोक मानकर एकांते भक्ति नृपवर ईश्वर उदार चरित शुणी गोविंद अविरत श्रीकृष्ण पाद पंकजरे जे नित्य मधु पान करे जे प्राणी माया बध मोहे न पड़े जात नाश मुहे जे जन लोभ मोहपति रजत मरे हे थाई जड़ी जहार पुनः होई रजतामस पूजई एमंते जम वाक्य शुणी विष्णु महिमा परिमाणी जम किंकर भय चित बोलती एकी विपरीत गोविंद आश्रे जेते जने ताहांको भय कले मने से दिन ठारू हे राजन देखिली भय नाही चन। आमलयगिरी तटे बसी कृष्ण महिमा परहंसी कहिले कुंभ जन्म मुनि गुप्त इतिहासवाणी सुजने शुणी चिते धर श्रीकृष्ण नाम आश्रय कर दास जगन्नाथ बोलई कृष्ण महिमा जहा कही इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमास्या संहिता षष्ठ स्कंदे जमदूत संवादे तृतीय अध्याय। चतुर्थ अध्याय षष्ठ स्कंद चतुर्थ अध्याय। परीक्षित उवाच बोल प्रेमानंदवार हरि बोल। आदेव असुर नर नाग तुम्भे कहिल महाभाग आमृग पक्षी सृष्टि जेते कहिल मोहर अग्रते जेते संभव मनुतरे असंख्यपे कहिली मोहरे से मनंतरे हे भगवान जे अनुसंग्रह विधान आउ जमंते आनी शांति घेनी सर्जिले प्रभु अंतर्जामी से कथा शुणी बाकु मोर श्रद्धा बलिला मुनिवर सुत उवाच बोल प्रेमानंदवार हरि बोल। राजन प्रश्न शुणी कर्णे आनंदे हर हसवदने भमुनि गण शुणता नृपे कहिले हे सुध जाहा चिते श्रीकृष्ण पद ध्याई कहती राजा मुख चाही सुख उवाच बोल प्रेमानंदवार हरि बोल। ओम भूर्भुवस्स्य तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य स्वाधीमहि धियो यो न प्रचोदयात् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।